il-ħinijiet tat-tielet run. Il-ħinijiet tat-tielet dan il-top 3 best time. Ħin ta' 50.679. 50.679. Car number 33, Joseph McCool. Ħin ta' 52.54. Għalissa bdejna l-fun run min il-xtib jisem il-fun run zon postu il-lajna 52.311. Car number 33 came on the fourth, got the fourth best overall time. 50.989. 50.989. And the best għandi Martin Spiteri, driver car number 11, Austin Healy, għamel aħjar ħin overall tal-Valletta Grand Prix, ħin ta' 50.67 seconds li bija. Grazie l-organizzaturi, l-marshals, il-kulħat, il-għal-ġvera għamlu bieċa xortajdu maħħan proċed. Grazie ħafna. Grazie lilek. Għaddej bil-rant palissa għanib. Mario, ma nara.